예, 같이 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리를 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Энэрэнгүй бидний бурхан аваа биднийг аварсан нэгүсэлд тань талархаж байна. 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Есүс та загалмаа дээр өгснээр бидний бүхий л гэм нүглийг мөнхөд уучлсанд тань талархаж байна. 또 이 땅에 살아가는 삶 속에 늘 하나님께서 은혜 가운데 우리를 지켜주시는 것을 감사합니다. Мөн энэ газар дээр амьдарч байгаа бүхий л хугацаанд бурхантай нэгүслээрээ сахин хамгаалж байдагт талархаж байна. 십자가의 은혜에 더욱 합당한 모습으로 우리 육체의 남은 시간들을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Махан биеийнхаа үлдсэн цаг хугацаанд загалмаа нэгүслийн өмнө илүү зохистой амьдарч чадхад та туслаарай. 역사의 마지막 시간을 사는 그리스도인으로 더 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Түүхийн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа Христ итгэгч хүнийхээ хувьд илүү зохистой амьдарч чадхаар та туслаарай. 이 땅에 이르신 한 사람의 영혼이라도 주님 앞으로 인도할 수 있도록 함께 해주시옵소서. Энэ газар дээр байгаа алдагдсан сүнснүүдэд нэг хүндж болтгой сайн мэдээг хүргэж чадхад туслаарай. 하나님께서 맡겨주신 영혼들에게 하나님의 말씀을 가르치는 직분을 허락해 주신 것을 감사드립니다. Бурхан таны даалгасан энэ хүн сүнснүүдэд Бурхан таны үгийг заах энэ хүн үүрэг ажлыг бидэнд даалгасанд баярлалаа. 그 맡겨주신 일들 더 충성되게 잘 감당할 수 있도록 주님의 지혜와 능력을 더해 주시옵소서. Энэ хүн даалгасан ажлуудыг итгэмжтэйгээр сайн хийж чадхаар эзэн та хүч чадал мэрэгүү ханыг болгоорой. 오늘도 우리 모두에게 필요한 말씀으로 주님께서 교훈을 더해 주시옵소서. Өнөөдөр жигсэн бидэнд хэрэгтэй үгээр эзэн та биднийг сургамжлаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수의 이름으로 залбирлаа. 아멘. 창세기 28장을 찾겠습니다. 자, эхлэл 28 дугаар бүлгээс олж уншийе. 창세기 28장입니다. эхлэл 28 дугаар бүлэг 10절에서 15절까지 읽어드리겠습니다. 10-аас 15 дугаар ишлэл хүртэл уншаад өгье. Яаков Бершибагаас гараад Харан руу яв. Тэрээр нэгэн газар хүрэхэд нар шингэсэн тул тэндээ хонохоор тэндхийн нэг чулууг авч толгой дороо тавиад хажуулжээ. Тэрээр зүүдэлсэнд харагтун газар дээр нэгэн шат усаж түүний оройн тэнгэр тулан бас дахин харвал түүгээр бурхны тэнгэр элснэр өксөж уруудан байлаа. Тэгтэл үзэгтэн эзэн түүн дээр зогсоод би бол эзэн чиний эцэг Авраамийн бурхан Исаакийн бурхан байна. Чиний хэвтэж байгаа газрыг би чамд болон чиний үр удамд өгнө. Чиний үр удам газрын тоос шиг олон болж баруун, зүүн, хойд, урд зүгт тархна. Чамд болон чиний үр удамд дэлхийн бүх овгийн эрүүл байх болно. Харагтун би чамтай хамт байж хаан ч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж явчирна. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. 성경에 보면 많은 인물들이 나오는데 자, 비블들을 харах юм бол маш олон хүмүүс гардаг. 이제 뭐 다니엘이나 이렇게 요셉 같은 인물을 보면 하나님 앞에 실수 없이 이렇게 완벽한 삶을 살고 있잖아요. 자, 다니엘, 요셉 гэх эдгээр хүмүүсийг харах юм бол тэд бурхны өмнө ямар ч алдаа гаргалгүй амьдэрсэн хүмүүс байдаг, тийм ээ? 이제 바울 사도도 이제 마찬가지라고 할 수 있습니다. 자, 일치 바울의 хувьд гэсэн ялгаагүй гэж хэлж болно. 이제 우리가 정말 닮고 싶다고 생각하고 이제 존경하지만 왠지 나와는 좀 이렇게 나는 저렇게 살 수 없을 것 같다 이런 생각이 들잖아요. бид нар яагаад ч юм бэ дуурайгаа түүн шиг амьдрахыг гэж хүсэж байгаа ч гэсэн сэтгэлээс би бараг чадахгүй байхаа гэсэн тийм зай үсэд байдаг, тийм ээ? 나는 다니엘처럼 살기는 어렵겠다 이런 생각을 우리가 합니다. 자, би 다니엘 шиг бол амьдрч чадахгүй юм байна гэсэн бодол бидэнд зарим төрдөг. 이제 성경에서 우리 개인적인 신앙과 제일 닮은 사람이 누구냐면 우리가 이제 오늘 배우게 되는 야곱이라는 인물이라고 할 수 있습니다. За, тэгэхээр бидний итгэлийн амьдралд бидэнтэй нэлээд төстэй хүн хэн бэ гэхээр өнөөдрийн бидний сурах гээд байгаа энэ Яаков гэж хүн байна. 그래서 오늘 이제 제목이 하나님의 인도하심을 받은 야곱 이런 제목인데요. За, тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв маань бурхнаар өдөрдүүлсэн Яаков гэсэн сэдэв байна. 어찌 보면 가장 우리 자신의 어떤 그런 신앙의 모습, 육신의 모습과 가장 닮아 있는 사람입니다. Нэг талаас харах юм бол бидний энэ байдал бидний махуудын талаас бидэнтэй хамгийн адилхан дөөрөөсөн хүн гэж хэлж байна. 끝까지 하나님 뜻이 아니라 자기 생각대로 자기 방법대로 살아보려고 하는
그런 모습을 보여주고 있잖아요. Эцгүртлээ бурхны арга биш өөрийнхөө бодол өөрийнхөө арга 잘гаар амьдрах гэж их оролцсон хүний жишээ үстэй. 그런데 그런 야곱을 결국은 이스라엘로 바꾸어 가시는 그 하나님을 우리가 이제 야곱의 생애를 통해서 배울 수 있는 것 같습니다. За эцэст нь энэ хүү тэр хүнийг Израиль болгосон бурхан гэсэн зүйлээр энэ хүний амьдралаас бид нэр түүнийг харж болно. 그래서 오늘 이 야곱의 생애가 이제 이 창세기에 굉장히 많은 내용이 나옵니다. За тэгэхээр Яаковын амьдралын талаар бол Эхлэл номын нэлээдгүй хэсэг дээр олон талаас нь гарсан байгаа. 그것을 뭐 다 한꺼번에 공부하기는 어렵지만 За тэгэхээр нэг доор сурахад хэцүү ч гэсэн 오늘 그 하나님의 인도하심을 받은 야곱이라는 제목에 맞춰서 그 야곱의 생애에 대해서 좀 같이 공부를 하면 좋겠습니다. За өнөөдөр бурхнаар өдөрлүүлсэн Яаков гэсэн сэдвүүндээ тохироход хамтдаа Яаковын талаар сурахад болох юм шиг байна. 우리가 아는 대로 이제 야곱은 이삭의 큰 아들이 아니기 때문에 그 아버지의 축복을 받을 수 없는 이제 그런 아들이잖아요. За бидний мэдэж байгаачлан Яаков өөрөө Исаакийн том хүн биш учраас тэр ууган хүүгийн ерөөлийг бол авч чадахгүй тийм хүн байсан шүү дээ. 근데 자기 형을 속여 가지고 이제 자기 그 장자의 축복을 야곱이 받게 됩니다. Гэтэл ахаа хуурж байгаад нөгөө ахаасаа ууган хүүгийнхаа эрхийг энэ хүн Яаков олж авдаг байгаа. 그러니까 어떤 장자로서 그다음에 하나님의 축복을 장자가 아니지만 그 하나님의 축복을 굉장히 사모했던 사람이 야곱이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр ууган хүү биш ч гэсэн бурхны өгөх гээд байгаа тэрхүү ерөөлийг ихэд хүсэж тэмүүлж байсан хүн бол Яаков байсан байна. 그래서 이 야곱은 축복을 받을 수 없는 사람인데 하나님의 축복을 받은 것은 은혜잖아요. За тэгэхээр Яаков өөрөө бол ерөөлийг авах ирэхгүй хүн байсан ч тэрээр ерөөлийг авсан байна гэдэг чинь бурхны нэгүүлсэл байгаа үстэй. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд гэсэн ялгаагүй. 우리도 죄인으로 태어나서 하나님의 축복을 받을 수 없는 사람입니다. Бид нар бол гэмтнэр төрсөн бурхны ерөөлийг авахд зогсгүй хүмүүс байсан. 그런데 우리가 구원을 받고 하나님의 축복을 받은 것은 하나님의 은혜거든요. Гэтэл бид нар аврагдчихад бурхны ерөөлийг авч байна гэдэг чинь энэ бол бурхны нэгүүлсэл юм аа. 그래서 야곱의 생애가 우리에게도 아주 큰 교훈을 준다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ Яаковын амьдрал бидэнд ч гэсэн маш их том сургамжийг өгдөг гэж 자, 먼저 창세기 27장을 먼저 좀 보겠습니다. Эхлээд Эхлэл 27 дугаар бүлгээс харцгаая. 자, 창세기 27장 30절에 보면은요. За Эхлэл 27-гийн 30 дугаар ишлэл дээрээс харвал 이제 야곱이 그 자기 아버지에게 축복을 받는 장면이 나옵니다. За Яаков өөрийнхөө эцгээсээ ерөөлийг авч байгаа тухай үйл явдал гарч 이제 байгаа. 자기 형 그 에서인 것처럼 형의 옷을 입고 털로 이렇게 자기가 털이 없는 부분을 꾸며서 이제 자기 아버지에게 들어가잖아요. За өөрийгөө яг өөрийнхөө ах Исав шиг болгоод үсгүй үсгээ тийм ээ амтны үсгээр ингэж орлуулад өөрийнхөө ах Исав шиг адилхан болоод эцэг дээр очдог. 그래서 아버지를 속여서 이제 그 축복을 다 받아냅니다. Ингээд аавыгаа мэхэлж байгаа тэр бүх ерөөлийг өөр дээр авдаг байгаа. 30절 읽어보겠습니다. 30 дугаар ишлэлийг уншийе. Исаак Яаковыг ерөн адислаж дуусмагц Яаков эцэг Исаакийнхаа өмнөөс госон гарч явлаа. Дөнгөж дараа нь түүний ах Исав ангаасаа буцаж ирээ. 자, 이 아버지 이삭의 축복을 받는 것은 곧 하나님의 축복을 받는 것과 같은 의미를 가지고 있다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр эцэг Исаакийнхаа ерөөлийг авна гэдэг чинь бурхны ерөөлийг авж байгаатай яг адилхан хэрэг гэж хэлж байна. 창세기 49장에서 야곱이 자기 12아들에 대한 어떤 미래를 예언하고 축복하잖아요. 그 내용 그대로 이루어지거든요. За Эхлэл 49-р бүлэг дээрээс харах юм бол Яаков өөрийнхөө хүүхдүүдийн ирээдүйг харж зөвгнөж хэлсэн гэтэл яг тэр зөвгнөл тэр чигтээ биелсэн байдаг. 그래서 여기서 이삭에게 야곱이 축복을 받는 것은 하나님의 축복을 받는 것과 같은 의미라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ дээрээс Исаакийн ерөөлийг авж яана гэдэг чинь тэрээр Яаков бурхны ерөөлийг авж байгаатай адилхан хэрэг гэсэн. 그러니까 야곱에게 자기 아버지로부터 축복을 받고 난 다음에 그때부터 이제 하나님의 인도하심이 시작이 되는 거예요. За тэгэхээр эцгээсээ тэр бурхны ерөөлийг авснаас хойш тэрээр бурхны өдөрдмжийг авч эхэлсэн баг. 요셉에게도 하나님께서 꿈을 주시고 그 꿈을 주시고 난 다음에 요셉의 인생 가운데 하나님의 인도하심이 시작이 되잖아요. Йосефийн хувьд гэсэн бурхан түүнд зүүдийг өгсөн тэр зүүдийг өгсөний дараа түүний амьдралыг бурхан өдөрдөж эхэлсэн байдаг шүү дээ. 우리에게도 마찬가지입니다. Бидний хувьд гэсэн 우리도 ялгаагүй. 구원을 받고 난 다음에 그때부터 하나님의 인도하심이 시작이 되는 거예요. Бид нар аврагдсны дараа жигсэн яг тэр үеэс ахуулан бурхны өдөрдөмж бидний амьдралд эхэлдэг байна. 그래서 이 야곱이 자기 아버지 이삭으로부터 축복을 받고 나서 이제 하나님이 야곱의 인생 가운데서 하나님의 인도하심을 시작하시게 됩니다. За Яаков эцэг Исаакаасаа ерөөлийг авсныхан дараа Яаковын амьдралыг бурхан бодитоор өдөрдөж эхэлсэн байна. 28장에 보면 За 28 дугаар бүлэг дээрээс 하나님께서
야곱의 인생 가운데 하나님의 인도하심을 시작하시는데요. За Яаковын амьдрал бурхан өөрийнхөө өдөрдмжийг эхлүүлсэн байна. 10절과 11절을 읽어보겠습니다. 10, 11 дугаар ишлэлийг уншийе. Яаков Бершибагаас гараад Харан руу яв. Тэрээр нэгэн газар хүрэхэд нар шингэсэн тул тэндээ хонохоор тэндхийн нэг чулууг авч толгой дороо тавиад хажуулжээ. 자기 아버지로부터 축복을 받고 난 다음에 자기 형 에서에게 미움을 받게 되잖아요. За тэгээд эцгээсээ ерөөлийг авсны дараа ах Исавд үзэн ядагдаж эхэлсэн. 그래서 그 외삼촌이 살고 있는 그 하란으로 이제 야곱을 보내게 됩니다. За ингээд нагцынхан амьдарч байгаа Харан гэдэг газар руу Яаковыг явуулах болсон. 하나님의 축복을 아버지로부터 축복을 받았는데 За эцгээсээ тэр ерөөлийг авсан хэрнээ 그 축복을 받고 난 다음에 그에게 있었던 것은 축복이 아니라 고난입니다. За гэтэл түүний амьдралд эхэлсэн зүйл нь ерөөл биш харин шууд зовлон эхэлсэн. 그죠? Тийм баггүй. 아버지로부터 축복을 받았는데 эцгээсээ тэр ерөөлийг авсан байж 13절부터 15절에 이제 이런 내용이 나오잖아요. за 13-аас 15 дугаар ишлэлдэр ингэж гарч 자, байгаа. 읽어봅시다. За уншицгаая. Тэгтэл үзэгтэн эзэн түүний дээр зогсоод би бол эзэн чиний эцэг Авраамийн бурхан Исаакийн бурхан байна. Чиний хэвтэж байгаа газрыг би чамд болон чиний үр удамд өгнө. Чиний үр удам газрын тоос шиг олон болж баруун, зүүн, хойд, урд зүгт тархна. Чамд болон чиний үр удам дэлхийн бүх овгийн ерөөл байх болно. Харагтун би чамтай хамт байж хаанч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж явчирна. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлгжээ. 예. 자, 축복을 받았는데 현재는 고난입니다. 그렇죠? За ерөөлийг авчихад гэтэл бодит байдал дээр одоо бол зовлон байгаа. 그죠? Тийм байгаа. 예, 축복을 받았는데 부모도 없고 아무도 없는 그 광야에서 돌베개하고 누워 있잖아요. За ерөөлийг авсан гэрнээ эцэг эхийн чалга, гэр орон чалга тэр талд чулуу дэрлээд одоо хэвтэж байгаа үст. 자, 하나님은 하나님의 축복을 받은 사람에게 현재의 축복을 약속해 주신 게 아닙니다. Бурхан ерөөлийг өртөж байгаа хүнд яг одоогийн ерөөлийг түүнд амлдаггүй юм аа. 그러죠? Тийм байгаа. 하나님은 미래를 축복해 주신 것이지 야곱의 현재를 축복해 주신 게 아니다 그 말입니다. Бурхан түүний ирээдүг ерөөсөн болохоос биш яг одоо байгаа байдлыг нь ерөөсөн юм биш ээ. 요셉에게도 마찬가지잖아요. Йосефийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй 꿈을 байсан байгаа. 주셨는데 요셉의 현재는 애굽의 노예로 팔리는 거였습니다. Зүүдийг өгсөн. Гэхдээ Йосефийн хувьд одоо байдал дээр л Египт рүү боол болж худалдагдах байсан. 이 땅에서의 우리의 삶도 마찬가지입니다. Энэ газар дээрх бидний амьдрал жигсэн ялгаагүй. 우리가 구원을 받았고 하나님의 축복을 약속받았잖아요. За бид нар аврагдсан Бурханы ерөөлийг бид нар авсан. 천국에서 амлалтыг авсан. 영원히 살 거라는 축복을 약속받았습니다. Бид нар diwaajид мөнхөд амьдрна гэсэн тэрхүү амлалтыг хүлээн авсан. 근데 우리의 현재는 어떻습니까? Гэтэл одоо яг байгаа бидний амьдрал ямар вэ? 구원 받았다는 것 때문에 많은 고난이 있고 많은 어려움이 있는 거예요. Аврагдсан гэдгээсээ болж янз бүрийн зовлон, янз бүрийн зүйлдгүүр бидний амьдралд байна. 자, 하나님은 За Бурхан 우리에게 축복을 약속해 주셨고 бидэнд ерөөлийг амласан. 축복을 받을 수 있는 쪽으로 인도해 나가시는 겁니다. Тэгвэл тэр ерөөлийг хүртэх тал руу биднийг удирдаад авч явдаг. 그 인도하는 방법은 고난입니다. Гэтэл удирдах арга нь зовлон байна. Тийм баггүй. 그냥 바로 축복이 주어지는 것이 아니라 축복을 향한 고난의 길을 하나님은 걷게 하신다는 거예요. Шууд байж байгаад бидэнд ерөөл буугаад ирдэг юм биш. Тэр ерөөлийг хүртэх зам руу Бурхан биднийг зовлонгоор удирдах байдаг. 자, 로마서 8장을 보겠습니다. За Ром 8 дугаар бүлэг рүү очие. 18절입니다. 8-ын 18 дугаар ишлэл 같이 읽어보겠습니다. хамт уншийе. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш гэж би боддог. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 되어 있죠. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш ээ. 장차 영광을 주시기 위해서 현재의 고난을 받게 하시는 겁니다. 일члэгдэх тэр алдрыг өгөх гэж энэ цагийн зовлонгуудыг бидэнд өгч байна. 그래서 고난이 없는 삶은 영광도 없습니다. За тэгэхээр зовлонгүй амьдрал гэвэл алдар байхгүй. 그렇죠. Тийм баггүй. 그래서 누가 그런 이야기를 no cross, no crown 그렇게 이야기를 하대요. Нэг хүн тэгж хэлжээ. No cross, no crown. 예, 십자가가 없으면 영광도 없는 겁니다. За загалмай байхгүй бол алдар гэж үг бай. 그래서 하나님은 야곱의 미래를 축복해 주셨고 그 축복을 이루기 위해서 현재의 고난을 야곱에게 허락해 주신 겁니다. Бурхан Яаковыг ерөөсөн. Гэтэл тэр ерөөслийг авахын төлөө түүний амьдралыг зовлонгоор удирдах өгсөн байна.
그래서 우리의 인생 속에서도 그것은 마찬가지입니다. Тэгэхээр бидний амьдрал жигсэн энэ адилхан байна. 구원을 받았다고 해서 모든 문제가 해결되는 것이 아니라 За энэ чи аврагдчихлаа гээл бүхий л асуудлууд шууд шийдвэрлэгдээ зэгцрэх юм биш. 하나님은 우리에게 하나님의 축복을 하나님의 영광을 받기에 합당한 사람으로 만들기 위해서 현재의 고난을 허락하시는 겁니다. Бурхан биднийг Бурханы ерөөлийг хүртэхэд зохистой хүн болгохын тулд одоо байгаа амьдралыг маань зовлон гэдэг зүйлээр удирдах авч явдаг байна. 예, 자 그리고 자, 되게- 창세기 28장으로 다시 한번 돌아가 За 보겠습니다. Эхлээд 28 дугаар бүлэг рүүгээ эргээд очие. 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 자, 창세기 28장 15절을 또 Тэгэхээр 읽어보겠습니다. 28-ийн 15 дугаар ишлэлийг дахин уншийе. Харагтун би чамтай хамт байж хаан ч явсан чамайг хамгаална, чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. Би чамд амласнаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. 자, 여기서 이제 중요한 단어가 하나 나오잖아요. Энд чухал нэг үг гарч байгаа. 15절 뒤에 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 그렇게 말씀하고 있습니다. За би чамд амласнаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэсэн байна. 그렇죠. Тийм байгаа. 하나님은 야곱에게 많은 것을 허락해 주셨습니다. Бурхан Яаковд маш олон зүйлийг зөвшөөрсөн. 그리고 그것이 다 이루어질 때까지는 내가 너를 떠나지 않겠다고 약속하고 있잖아요. Тэгээд тэр нь бүгд биелэгдэх хүртэл би чамайг орхихгүй гэж амласан байна. 그래서 야곱의 인생을 살펴보면 Тэгэхээр Яаковын амьдралыг ажиглаад харах юм бол 그가 자기 외삼촌 집에서 있을 때도 тэр өөрийнхөө нагцынд амьдарч байхдаа ч тэр 그가 다시 돌아와서 자기 형 에서를 만날 때도 тэр эргэж ирээд өөрийн ах Исавтайгаа уулзах үед ч тэр 요셉이 이집트로 팔려가고 야곱이 다시 이집트로 아들을 만나러 내려갈 때도 Йосеф Египт рүү худалдагдаад Яаков өөрийнхөө хүүтэй уулзахаар Египт рүү очих үед ч тэр 하나님은 야곱에게 약속해 주신 모든 것이 이루어질 때까지 하나님이 함께 계셨습니다. Бурхан амласан бүх зүйл нь биелэгдэх хүртэл Яаковтай хамт байсан. 그러죠. Тийм байгаа. 하나님은 야곱에게 축복하신 그 순간부터 야곱의 인생이 끝나는 날까지 하나님은 야곱을 인도해 주셨고 야곱과 함께 해 주셨던 겁니다. Бурхан түүний амьдралыг ерөөсөн тэр цагаас эхлээд түүний амьдрал дуусах мөч хүртэл Яаковтай хамт байж түүний амьдралыг удирдсан байна. 야곱이 어려운 가운데 있었지만 하나님이 함께 계시지 않았던 건 아니거든요. За Яаков хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байсан гэсэн түүнтэй Бурхан хамт байхгүй байсан юм бол биш юм аа. Тийм ээ. 야곱은 하나님을 잊어버린 적이 있었을지 모르지만 하나님은 야곱을 절대 떠나지 않았습니다. Яаков Бурханыг мартаад амьдрах үе байсан байж болох ч гэсэн Бурхан бол Яаковыг хизээж орхиогүй. 야곱의 인생을 그렇게 약속한 대로 이루어 주신 건 야곱 자기의 수고가 아니라 하나님이 약속하신 대로 이루어 주신 겁니다. За тэгэхээр Яаковын амьдрал тэрхүү амлалтын дагуу биелэгдсэн өөрийнх нь хүч чадал байгаагүй харин Бурхан тэр бүхий л амлалтаа биелүүлж өгсөн юм. 그래서 그것이 이루어질 때까지 야곱의 평생에 하나님은 야곱을 떠나지 않고 함께 해주신 거예요. Тэгэхээр тэр бүхэн биелэгдэх хүртэл Бурхан Яаковын амьдралаас салалгүй байж түүнтэй үргэлж хамт байсан байна. 우리에게도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 하나님께서 우리가 주님 앞에 서는 그날까지 우리와 늘 함께 계시는 겁니다. Бурханы өмнө зогсох өдрийг хүртэл Бурхан бид нартай үргэлж хамт байх болно. 그리고 우리에게 약속하신 모든 것을 이루기까지 하나님이 늘 우리를 도와주고 계신다는 것을 기억할 필요가 있습니다. За бидэнд амласан бүх зүйл биелэгдэх хүртэл Бурхан бидэнд тусалж байдаг гэдгийг бид нар санаж байх хэрэгтэй. 하나님은 내 인생의 구경꾼이 아닙니다. Бурхан бол миний амьдралыг үзэгч, миний амьдралыг үзээ зогсдог. 내가 인생을 어떻게 살아가는지 여기서 지켜보시는 분이 아니라 яаж амьдрах нь вэ? Хажуугаас хараад вэж идэг нэг юм биш ээ. 하나님께서 나에게 약속하시는 것들을 내 인생 가운데 함께 하시면서 이루어 가시는 분이라고 할 수 있습니다. За Бурхан миний амьдралд амласан зүйлүүдээ биелэгдэх хүртэл надтай хамт байдаг нэг ингэж хэлж байна. 마태복음 28장에도 이렇게 약속하고 있잖아요. За Матай 28 дугаар бүлэг дээр жигсэн ингэж амласан байдаг. 예수님께서 제자들에게 이런 약속을 하셨습니다. За Есүс шавнартаа ийм амлалтыг өгсөн. 20절을 읽어보겠습니다. 28-ийн 20-ыг уншийе. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. 그 뒤에 뭐라고 되어 있습니까? Тэгээд юу гэж байна? 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있다고 말씀하시잖아요. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. 세상 끝날까지입니다. үеийн төгсгөл хүртэл. 그러죠. Тийм багаж. 항상. үргэлж. 그러죠. Тийм багаж. 항상입니다. үргэлж байх 거예요. 그러니까 구원받은 사람은 하나님이 나와 가까이 계시다는 걸 잊고 살 수 있지만 За аврагцсан хүн бол яг Бурхан надтай ойр байгаа гэдгийг мартаад амьдрах үе байдаг ч гэсэн 주님은 항상
나와 같이 계시는 거예요. Харин эзэн бол үргэлж надтай хамт байж байдаг. 그리고 하나님께서 나에게 약속해 주신 것을 이루어 가시는 겁니다. Тэгээ бурхан надад амласан зүйлээ биелүүлээд явж байдаг. 여호수아 1장에도 보면 Йошуа 1-р бүлэг дээрээс харвал 여호수아를 부르시면서 하나님께서 여호수아에게 그런 약속을 해 주시잖아요. за бурхан Йошуаг дуудангаа түүнд ингэж амладаг. 자, 여호수아 1장도 한번 보겠습니다. Йошуа 1-р бүлгээс ус харъя. 5절 5-р ишлэл 읽어 보겠습니다. хамт уншия. Амьдралын чинь бүх өдрүүдэд хинч чиний эсрэг зогсож чадахгүй. Би Мосетэй хамт байсныхаа адил чамтай мөн хамт байх болно. Би чамайг орхихгүй, мөн чамайг түлхэж хаяхгүй. 여기 보면 너의 평생에 그렇게 되어 있잖아요. амьдралын чинь бүх 그죠? өдрүүдэд 너의 гэж байгаа. 평생에 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 않는다고 말씀하고 있습니다. амьдралын чинь бүх өдрүүдэд би чамайг орхихгүй, чамайг түлхэж хаяхгүй гэж. 그래서 내가 구원을 받자마자 하나님과의 동행이 시작이 되고 За би аврагдангуудаа тэр цагаас ахуулаад бурхантай хамтран амьдрах амьдрал эхэлж байгаа. 그리고 내가 주님 앞에 가는 날까지 그 주님이 나를 인도해 나가시는 것은 계속되는 겁니다. За тэгээд эзний өмнө очих өдрийг хүртэл эзэн надтай хамт байдаг байна. 그래서 야곱이 자기 부모를 떠나서 광야에 누워 있을 때부터 다시 돌아올 때까지 하나님은 야곱의 평생에 늘 함께 해주셨다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. За тэгэхээр Яаков дээр эцэг ихгүй талд хэвтэж байхаас нь ахуулаад түүнийг эргэж ирэх хүртэл бүхий л амьдралынхын турш бурхан түүнтэй хамт байсан байна. 예. 자 그리고요. За тэгээд 이제 하나님의 인도하심을 받기 위해서 бурхнаар өдөрдүүлэхийн тулд 자 뭐가 필요할 것 같습니까? юу хэрэгтэй юм шиг байна? 믿음이 필요하고 순종이 필요합니다. Итгэл хэрэгтэй, дуулууртай зан хэрэгтэй. 그죠? Тийм байгаа 자, юу? 자기 외삼촌 집으로 갔잖아요. өөрийнхөө нахцынд очсон байгаа. 그죠? Тийм байгаа юу? 이제 조카 왔다고 이제 이 외삼촌 라반이 막 좋아합니다 처음에는. За үеэл маань ирчлээ гэж нагцсан зүгээр ихэндээ бол их дуртай байгаа юм 그렇죠. лабаа. Тийм байгаа 예, юу? 그래서 야, 너 그냥 일할 수 없으니까 내가 내 딸 중에서 하나 줄 테니까 네 일을 하라고 이야기를 하잖아요. За би бол чамайг зүгээр бас ажиллуулж явж болох уу? Тийм учраас ажиллахын харин би оронд нь охиноо өгье. 그죠? гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그래서 7년을 이제 죽으라 일을 하죠. За ингээд 7 жил хүртэл ажиллаж байгаа. 그래서 라헬을 준다고 이제 약속을 했는데 Эхэндээ бол одоо Рахелийг өгнө гэдээ амлажсан 누구를 байсан чинь 줍니까? хэнийг өгчдөг вүлээ? 그죠? 레아를 주잖아요. Тэгдэг үз Лиаг авчиад өгч. 그러니까 예쁜 사람하고 결혼하고 싶었는데 자기 외삼촌이 자기를 속여서 못생긴 레아를 먼저 주잖아요. Уул нь бол үзэлсэнтэй хүнтэй урмаа ингээд бодож исэн чинь нөгөө нагц лабон өөрийг нь хүлэхдээ зарим муутай Лиаг авчиад төрүүлээ өгч. 그때 아마 전기불이 없었기 때문에 아마 그 얼굴을 못 봐서 그런 것 같아요. Тэр үе нөгөө тог зэглэхэн байхгүй, гэрэл байхгүйс учраас одоо нүүр царийг нь харж чадаагүй л байсан юм шиг байна. 예. 아침에 일어나서 아마 깜짝 놀랐을 거예요. Тэгээ өглөө босоод өөрөө мэл гайхах шүү 그죠? дээ. зочир. 예. 자, 많은 외삼촌으로부터 속임을 당하고 За тэгэхээр нагцтай маш олон одоо хуурдаж мэхлэгдэж байгаа нь 정말 그 양을 치기 위해서 추위를 견디고 더위를 견디는 많은 어려움들이 야곱에게 주어집니다. тэр хоныг нь хамгаалах гэж тэр хүүтнийг давна, халууныг давна гэд тэр Яаковын амьдрал маш олон хүнд хэцүү зүйлийг туулга болсон. 예. 그런데 За гэтэл 약속을 이루시는 하나님에 대한 믿음이 필요한 거예요. амлалтаа биелүүлэх бурхан таньсан итгэл хэрэгтэй байдаг. 자, 우리가 있잖아요. За бид нэр 그 사도행전 16장에 나오는 것처럼 주 예수를 믿으면 너와 내 가족이 구원을 받을 거다. Үйлс 16 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол эзэн Есүст итгэх түн тэгвэл чи болон гэрийн хинчин ч аврагдана. 그런데 부모는 더 날이 갈수록 나를 핍박하고 гэтэл эцэг их маань өдөр өнгөрөх чинийгээр намайг авчиж байна. 언제 구원받게 될지 캄캄한 날이 있잖아요. Хэзээ аврагдах нь мэдэхгүй тасаранхуу өдрүүд ирдэг үзнэ. 예. 그때 뭐가 필요하면 믿음이라는 게 필요한 겁니다. Тэр үед юу хэрэгтэй вэ? Итгэл гэдэг зүйл хэрэгтэй байна. 요셉에게도 꿈을 주셨는데 펼쳐지는 상황은 점점 더 어려운 곳으로 가잖아요. Ясефт зүүд мөрөдлөг өгсөн хэрнээ түүний өмнө явагдаж байгаа зүйл бүх цаашлах тусмал тас харанхуур ороод байсан шүү. 자기 형들에게 붙잡혀서 구덩이에 빠졌다가 Анхнартаа баригдаад нүхэн дунс. 그것도 부족해서 애굽의 보디발의 집에 팔렸다가 За энэ нь ч багтаад Египт рүү Ботифарын гэрлөө боол болж 그것도 부족해서 감옥까지 들어가잖아요. За энэ нь хүртэл болоогүйсэн. Тэгээ цаашаа хоронд хүртэл орсон. 그래서 가만히 보면 그 꿈으로부터 점점 멀어지는 듯한 느낌이 드는 겁니다. Ингээд л хараад байх юм бол нэрэл нөгөө нэг зүүд мөрөөдлөөс баг багаар холдоод байгаа юм шиг замаар яваад байгаа. 그러죠. Тийм байгаа.
그런데 야곱에게도 요셉에게도 믿음의 사람들에게도 하나님의 약속이 이루어지기까지 가장 필요했던 건 그 약속을 믿는 믿음이었던 거예요. Гэтэл Яаковч тэр Йосефч тэр итгэлийн хүмүүст өнөөх бүх зүйл биелэгдэх хүртэл тэдэнд итгэл хэрэгтэй байсан. 그래서 За тэгэхээр 하나님의 인도하심을 정말 받기 원한다면 үнэхээр Бурхны өдөрдмжийг авахыг хүсэж байвал 가장 필요한 두 가지는 믿음과 순종입니다. хамгийн том чухал хоёр зүйл нь итгэл ба дуулууртай зам байна. 하나님에 대한 철저한 믿음이 그 하나님의 인도하심을 받는 가장 확실한 방법이라고 할 수 있습니다. Бурхан тандсан тууштай итгэл гэдэг бол Бурханаар өдөрдүүлэх хамгийн сайн арга гэсэн. 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트 땅에서 데리고 나오셨잖아요. За Бурхан Израилийн ард түмнийг Египтийн нутгаас дагуулга гаргаад ирсэн. 가나안을 주겠다고 약속하셨습니다. За тэдэнд Канааныг өгнө гэж 근데 амласан. 그들에게 뭐가 없었습니까? Гэтэл тэдэнд юу байгаагүй лээ? 믿음이 없었던 거예요. Итгэл байгаагүй. 하나님의 약속에 대한 믿음과 순종이 없었기 때문에 40년 동안 광야에서 방황하게 됩니다. Бурханы амлалтад итгэсэн итгэл дуулууртай зам тэдэнд байгаагүй л учраас цөлд 40 жил тэднээ төөрөлцсөн. 믿음과 순종이 없었기 때문에 에집트에서 나왔던 그 부모의 세대가 다 죽잖아요. За итгэл ба дуулууртай зам байгаагүй учраас Египтээс гарч ирсэн нөгөө эцэг эхчүүдийнхэн үе тэр чигээр цөлд өгцгээд 11일 만에 갈 수 있는 그 길을 40년이 걸려서 갔습니다. 11 хоногийн дотор хүрэх ёстой замыг 40 жил зарцуулж орсон. 믿음과 순종이라는 것은요, 늦은 것 같지만 그게 가장 빠른 길인 거예요. Итгэл дуулууртай зам гэдэг харахад их удаан юм шиг санагдаж байгаа ч хамгийн хурдан дөт зам юм аа. 그렇죠. Тийм байгаа үү? 우리가 막 하나님을 기다리고 믿는다는 것이요, 정말 더 늦은 것 같지만 그게 가장 빠른 길인 겁니다. Бид нар Бурхныг хүлээж Бурханд итгэлээрээ хүлээн гэдэг их л удаан юм шиг харагдаж байгаа боловч тэр хамгийн хурдан дөт зам байхгүй юу? 자, 만약에요, За магадгүй 이스라엘 백성이 여리고 성 앞에 섰는데, за Израильчууд Эрихо цайзын өмнө зогсдол 만약에 그들이 하나님 말씀에 불순종해서 여리고 성을 이렇게 돌았던 것이 아니라 만약에 전쟁을 했다고 생각을 해보십시오. магадгүй Израилийн ард түмэн дуулууртай байлгүй одоо нөгөө Эрихо цайзыг тойрсон биш тэдэндээ тулалцсан гэж бодъё л да. 7일 만에 그 전쟁을 승리할 수 있었겠습니까? Тэгвэл 7 хоногийн дотор тэгвэл тэр дайндаа ялах боломжтой байсан уу? 그죠? 절대 7일 만에 그 성을 빼앗을 수 없습니다. Хэзээ ч 7 хоногийн дотор тэр хотыг эзлэх боломжгүй. 아마 많은 사람이 죽게 됐을 겁니다. магадгүй маш олон хүн тэр дайнд үргэлдэн амь үргэлдэн. 그래서 순종과 믿음은 늦게 가는 것이 아니라 가장 빠르게 가는 길이고 가장 안전하게 가는 길인 거예요. Тэгэхээр итгэл ба дуулууртай зам гэдэг нь тийм удаан яваад байгаа зам биш хамгийн хурдан хамгийн дөд дээрээс нь хамгийн аюулгүй бат арга байна. 그래서 тэгэхээр 야곱의 인생을 이렇게 정리를 해보면요, 야곱의 амьдралыг ингээд зэгслээд өгнөд харвал 결국은 그가 믿음의 사람이 되고 순종의 사람이 되잖아요. эцэстээ тэр хүн итгэлийн хүн болсон дуулууртай байдлын хүн болсон биз? 그죠? 결국은 그렇게 되는 겁니다. эцэстээ энэ хүн тийм байгаа. 그래서 тэгэхээр 믿음과 순종 가운데 하나님의 인도하심을 받는 사람은 반드시 믿음과 순종이 필요한 겁니다. тэгэхээр бурхнаар өдөрдүүлж амьдарч байгаа хүн зайлшгүй итгэл дуулууртай зан хэрэгтэй байдаг байна. 로마서 4장에 보면은요, За Ром 4-р бүлэг дээр 하나님께서 아브라함에게 이삭을 그 모리아산에서 바치라는 그 내용이 나오거든요. За бурхан Авраам дандаж Исака Мориа уулан дээр өрг гэсэн тухай агуулгыг тэнд 그리고 гаргадаг. 100세의 아들을 주겠다는 약속도 거기에 나옵니다. За 100 настайд нь хүүг өгнө гэсэн амлалт гэсэн тэнд гарч 근데 байгаа. 뭐라고 나오냐면 Гэтэл тэнд юу гэж гардаг вэ гэхээр 자기 몸이 죽은 것 같았는데 өөрийнх нь бие нь өхмөл болсон хэдий ч 믿음이 약해지지 않았다고 돼 있거든요. итгэлээр тэрээр дороо болоогүй. 그죠? Тийм биз? 희망이 없는 거예요. Ямар ч найдвар байхгүй байна л. 아들을 낳을 수 없는 몸이 된 겁니다. Угаасаа хүүхэд төрүүлж чадахгүй биетэй болчихсан л тийм. 낳을 수 없다는 걸 알았지만 믿었던 거예요. Төрүүлэх боломжгүй гэдгээ мэдэж байсан ч тэр хүн итгэсэн. 그죠? 왜? Яагаад вэ? 나는 안 되지만 하나님은 되시잖아요. Миний хувьд боломжгүй гэсэн бурхны хувьд бол бүтэмжтэй. 그죠? Тийм байгаа үү? 그 하나님에 대한 믿음이 있었던 겁니다. Ийм бурхан тандсан итгэл түүнд байсан байна. 그래서 За тэгэхээр 흔들리지 않는 믿음이 필요합니다. анхдаггүй итгэл хэрэгтэй. 하나님의 인도하심을 받기 위해서. бурхнаар өдөрдүүлэхийн тулд. 그리고 하나님이 약속하신 그 약속이 이루어지는 것을 보기 위해서는 흔들리지 않는 견고한 믿음이 필요한 거예요. Бурхны амлсан амлалд биелэж байгааг харахын тулд бидэнд ганхдаггүй, говьдаггүй бат итгэл хэрэгтэй байна. 그래서 고린도전서 15장에도 보면 За тэгэхээр 1-р Коринт 15-р бүлэг дээрээс 58절에 그런 말씀이 나오죠. 58-р ишлэл дээр тэгж гардаг үстэй. 사랑하는 형제들아, хайрт ах トゥ нар 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에도 힘쓰는 자들이 되라, 그렇게 말씀하셨거든요. говьж дайвалгүй үргэлж эзний үйл хэрэгт
бэлгэж бай гэж 왜? байна. Яагаад вэ? 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않을 줄을 알미니라. Яагаад вэ? Та нарын хөдөлмөр эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдээ. 그것이 헛되지 않다는 확실한 믿음이 있으면 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않습니다. Тэр нь хоосон биш гэсэн бат итгэл байх юм бол ямар ч нөхцөл байдалд орсон бай ганхахгүй юм аа. 그 다니엘 친구들이 그 풀무불 앞에서 그렇게 이야기를 하잖아요. За Даниэлийн найзууд тэр галт зуухны өмнө тэгж хэлдэг үү те. 당신이 우리를 풀무불에 던지면 우리 하나님이 우리를 살려주실 겁니다. Та биднийг галт зуухан таюул бидний бурхан таны гараас биднийг аварнаа. 살려주시지 않는다 할지라도 전하지 않겠습니다. Хэдий аврахгүй байсан ч гэлээ бид нар бол мөргөхгүй. Тийм ээ. 그 정말 멋진 믿음이라고 생각지 않습니까? Энэ үнэхээр мундаг итгэл биш гэж юу? 자, 그리고요. За тэгээд 이 야곱이요. энэ Яков 이렇게 야곱의 인생을 읽어보면 за Яаковын амьдралыг уншаад үзэхээр 처음에는 이 사람은 믿음이 없는 사람이에요. эхэндээ бол энэ хүн итгэлгүй хүн байгаа. 그죠? 항상 자기 방법이 우선인 겁니다. Үргэлжил өөрийнхөө арганд төрүүлээ явж. 외삼촌 집에 살 때도 За нөгөө нагцынд амьдрах тач дээр 그다음에 거기서 나와서 자기 형 에서를 만날 때도 за тэндээс гарч ирээд өөрийнхөө ах Исавтаа уулзах үед ээж дээр тийм ээ. 자기가 있는 것만 다 보내잖아요. өөртөө байсан юмнуудаа зүгээр эсгэлээл бүгднийг явуулдаг гэж 그렇죠? тийм. 예. 그런데 Гэтэл 두려워하거든요. тэндээ айгаад байж. 그 장면 아십니까? Тэр үйл явдлыг мэднэ үстэй. 자, 그 장면을 잠깐 한번 볼게요. За тэр хэсгээс хамтдаа харцгаая. 이게 굉장히 교훈이 됩니다. Энэ асар их том сургамж болдог. 예. 창세기 32장이죠. 32장에 보면 За тэгэхээр эхлэл 32 дугаар бүлэг тийм ээ. Энэ дээрээс харвал 이제 다 이제 필요한 것들을 이제 자기 형을 만나는 이제 두려우니까 이제 자기 형의 마음을 좋게 하기 위해서 이제 막 선물도 보내고 이제 다 그렇게 합니다. за тэгэхээр нөгөө ах Исавтайгаа уулзах гэж байна. Өөрөө айгаад байгаа юм болохоор Исавта таалагдах гэж нөгөө өөртөө байсан бүхий л бэлгэсэлт энэ тэрэ төрүүлээд явуулчихдаг. 그렇죠. Тэгдэг үстэй. 이 야곱이요 그 자기 외삼촌 집에 사는 동안에 하나님이 축복을 주셨기 때문에 많은 것을 얻습니다. За тэгэхээр энэ Яаков өөрийнхөө нагцанд амьдарч байхад бурхан дуунийг ерөөс учраас маш их хэд хөрөнгөтэй гарч ирсэн. 예. 자, 11절에 보면 За 11-р ишлэл дээрээс харвал 11절을 읽어볼게요. 11-ийг уншийе. Миний ах Исавын гараас намайг авраач гэж гуйн залбирч байна. Учир нь тэр хурц ирээд намайг болон эхнэр хүүхдүүдийг минь дайрна гэхээс би айж байна. 자, 여기 보면 두려워한다고 되어 있잖아요. Би айж байна гэж 그렇죠. байгаа. Тийм байна. 자, 보세요. За да. 이 야곱은 아내도 넷이나 있습니다. 아내가. За Яаков дөрөв их нэртэй тийм ээ. 그죠? Тийм биз? 12명의 아들도 있습니다. 12 хүү байна. 예, 많은 종도 있습니다. За дээрээс нь маш олон боол зарцмаар 많은 짐승도 있습니다. маш олон одоо амтан мал бий. 그죠? Тийм биз? 부족한 게 아무것도 없는데 Энэ хүн дутаад байх юм юу ч байхгүй. 여기서 보면 내가 두려워한다고 되어 있잖아요. Энэ дээрээс харвал би айж байна гэж. 그렇죠? Тийм байна. 왜 두려워합니까? Яагаад айгаад вэ? 뭐가 없어서? Юу байхгүй байна энэ хүн? 믿음이 없어서. Итгэл байх. 그렇죠? Тийм баг. 예. 하나님의 축복에 대한 하나님의 약속에 대한 믿음이 없으면 두려운 거예요. Бурхны ерөөл, бурхны амлалтанд дандсан итгэл байхгүй бол айдаг вэ? 예. 우리가 왜 고난 가운데 두려워합니까? Бид нар яагаад зовлон донд орохоор айгаад байна вэ? 믿음이 없기 때문에 그런 거죠. Итгэл байхгүй учраас 그렇죠. тэгээд байгаа. 예. 모든 것이 다 있어도요. За бүх зүйл байлаа гэсэн ч 하나님의 약속에 대한 믿음이 없으면 늘 불안한 겁니다. бурхны амлалтад идэгсэн итгэл байхгүй бол байнга л төгшөөртэй байна. 야곱은 모든 걸 다 가지고 있었지만 형을 만나는 그 앞에서 두려워했던 거예요. Яаков өөртөө бүх зүйлийг байлгаж байсан ч ахтайгаа уулзах гэж байгаа тэр явдлын өмнө ихэд айсан байна. 예. 믿음이 없었기 때문에. Итгэлгүйдээ тэгсэн юм. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 자, 그리고요. За тэгээд 이제 야곱이 Яаков 마지막으로 이 이야기를 합니다. хамгийн сүүлд нь ингэж хэлдэг. 그 창세기 49장에 보면은요. Эхлэл 49-р бүлэг дээрээс харвал
이 창세기 49장에 보면 그 자기 아들들을 이렇게 축복하는 내용이 나오거든요. Эхлэл 49-р бүлэг дээрээс хараад хүүхдүүдээ ерөөж байгаа тухай гардаг. 자, 근데 17절에 보면은요. Гэтэл 17-р эшлэл дээрээс харвал 다는 길의 뱀이요 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. дан замын хажуугийн могой 그죠? гэсэн байгаа. 그러면서 18절을 읽어보겠습니다. Тэгингээ 18-р эшлэлийг уншийе. Эзэн минь би таны авралыг хүлээдэг. 자, 단에 대한 이야기를 하면서요. Дааны тухай хэлэнгүүтээ 18절에는 여호와여 나는 주의 구원을 기다립니다. 이 이야기를 하잖아요. 18-р эшлэлдэр эзэн минь би таны авралыг хүлээдэг гэж 이게 хэлж байгаа. 단을 축복하는 것하고 단의 어떤 단지파의 미래를 이야기하는 거하고는 아무 상관이 없습니다. Энд чин дааныг өрөөж өгнө эсвэл тэр дааны ирээдүг хэлж өгнө гэдэгт ямар ч хамаардаггүй үгийн тараад. 예. 이 말씀을 왜 여기다가 넣어놨냐면 Яагаад энэ үгийг энэ дунд оруулсан бэ гэхээр 야곱 자기 신앙의 어떤 그 간증, 마지막 간증이라고 할 수 있습니다. энэ яг өөрийнх нь одоо амьдралынхаа итгэлийн сүүлчийн өчил гэж хэлж болох байхгүй юу? 이 야곱이라는 사람은 자기 방법대로 자기 생각대로 살았던 사람인데 Энэ Яков гэдэг хүн өөрийнхөө аргаар өөрийнхөө бодлоор амьдарч ирсэн хүн. 하나님의 인도하심을 받는 가운데서 Ингээд бурхнаар өдөртүүлж явах энэ амьдрал дундаа 나는 주의 구원을 기다리나이다 기다리는 사람이 된 거예요. би таны авралыг хүлээдэг гэдэг ингээ хүлээдэг хүн болсон. 그죠? Тийм баггүй. 예. 하나님의 인도하심을 받는 가운데서 믿는 사람이 하나님의 약속을 믿는 사람이 됐고 이제는 자기 방법이 아니라 하나님을 기다리는 사람이 된 거예요. За ингээд бурхнаар өдөртүүлж явах явцад тэрээр бурхны амлалтад эдэгдэг хүн болсон байна. Ингээд бурхны тэр амлалт бурхны өдөрдмжийг хүлээж чаддаг хүн болсон 예. байна. 그래서 Тэгэхээр 우리도 하나님의 인도하심을 받기 위해서는 бид нар ч гэсэн бурхнаар өдөрдүүлэхин тулд 어떤 사람이 돼야 됩니까? ямар хүн болох хэрэгтэй байна? 기다리는 사람이 돼요. хүлээдэг хүн болох хэрэгтэй. 우리도 내 방법대로 내 생각대로 살아갈 때가 많잖아요. Бид нар ч гэсэн өөрийнхөө аргаар өөрийнхөө бодлоор хийж үе олон байд. 예. 근데 하나님의 인도하심을 받는 사람은 기다리는 사람입니다. Харин бурхнаар өдөрдүүлдэг хүн бол хүлээдэг хүн. 약속을 이루시는 하나님을 믿고 기다리는 거예요. Амлалтаа биелүүлэх бурханд итгэж түүнийг хүлээдэг байна. 예. 그래서 자, 내 인생을 하나님께 맡기고 өөрийнхөө амьдралыг бурханд даатгаад 그 하나님의 인도하심을 순종하는 가운데 따라가면 бурхны тэрхүү өдөрдмжинд дуулууртай байж түүнийг дагаад амьдрвал 하나님의 약속을 이루어 가십니다. бурхан өөрийнхөө амлсан амлалтаа биелүүлэх болно. 그래서 사람에게는 믿음과 순종이 필요합니다. Тийм учраас хүнд итгэл ба дуулууртай байдал хэрэгтэй байдаг. 그러면 하나님은 하나님의 약속하신 것을 이루어 주시는 거예요. Тэгэх юм бол бурхан өөрийнхөө амлсныг гарцаагүй биелүүлнэ. 예. 그래서 Тэгэхээр 우리는 야곱이라는 사람의 생애를 통해서 бид нар энэ Яаков гэдэг хүний амьдралаар дамжуулан 하나님은 야곱이라는 사람을 하나님을 기다릴 줄 아는 그런 믿음의 사람으로 바꾸어 가시는 걸 볼 수 있습니다. бурхны амлалтыг тэмээ амлалтад итгэн биелүүлнэ гэдгийг хүлээдэг хүн болгож өөрчилсөн байна гэдгийг бид нар түүний амьдралаас харж болохоор байна. 예. 그리고 그 길에는 믿음과 순종이 필요하다는 것도 우리가 알 수 있습니다. За тийм амьдралын замд зайлшгүй итгэл ба дуулууртай байдал хэрэгтэй юм байна гэдгийг бид нар мэдэж болохоор байна. 예. 그래서 тэгэхээр 시편 138편을 8편에서 한 절만 더 보겠습니다. За дуулал 138 дугаар бүлгээс нэг ишлэл харцгаая. 8절을 같이 읽어보겠습니다. 8 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Эзэн миний төлөө гүйцэлдүүлнэ. Аяа эзэн хайр инрэл тань мөнхийн юм. Мотрынхаа бүтээлүүдийг бүү орхиоч. 예. 여호와께서 내게 관계된 것을 완전케 하신다고 되어 있잖아요. 에증 миний төлөө гүйцэлдүүлнэ. 예. 나와 관계된 것들, 나에게 약속하신 것들, 그런 것들을 하나님께서 완전히 이루어 가시는 겁니다. Надад хамаарах миний төлөө амласан зүйлсүүдээ бурхан зайлшгүй гүйцэлдүүлэх болно. 예. 그래서 믿음과 순종으로 하나님의 인도하심을 따라가면 하나님께서 약속하신 것들이 우리 생애 속에서 이제 그렇게 이루어진다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. Бид нэр итгэл ба дуулууртай байдлаар бурханы өдөрдмжийг дагаад явах юм бол бурхан бидний амьдралд амласан байсан тэр амлалтуудаа биелүүлэх бодлоо гэдгийг бид нэр мэдэж амьдрах хэрэгтэй байна. 네, 여기까지 За энэ 말씀드리겠습니다. хүртэл 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 주님 우리를 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Эзэн минь биднийг орж өгсөн нэгүсэл тань талархлаа. 이제 우리가 구원함을 받고 주님께서 늘 우리와 함께 계시며 우리를 인도해 가시는 것을 알고 있습니다. Бид нэр аврагснаас хойш эзэн та бид нартай хамт байж бидний амьдралыг өдөрдөн авч явж байгаад бид нар итгэдэг үлээ. 주님의 말씀에 순종하고 그 말씀을 믿는 믿음으로
주님과 함께 동행할 수 있도록 우리의 삶을 인도해 주시옵소서. Эзний үгэнд дуулуур тавиаж эзний амлсан амлалтад итгэн эзэнтэй үргэлж хамт амьдарч ядахад та туслаарай. 하나님께서 야곱에게 약속해 주신 모든 약속들을 하나님께서 이루어 주셨습니다. Бурхан та Яаковд амласан тэрхүү бүгд амлалтуудаа Бурхан өөрөө биелүүлсэн билээ. 우리에게 약속해 주신 그 모든 약속들도 우리가 하나님을 믿고 순종하는 가운데서 이루어 주실 것을 믿습니다. Бидэнд амлагдсан байгаа тэрхүү бүхий л амлалтууд бид нар Бурханд итгэн дуулууртай амьдрах үед биелэгдэх болно гэдэгт итгэж байна. 늘 말씀에 순종하면서 주님 앞에 더욱 합당한 모습으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Үргэлж үгэнд дуулууртай байж эзэн таны өмнө үргэлж зохистой амьдрч ядахад та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.